एपटे आम शबदा हो भाई जीवन कौन दरकार कह समस्ते माने दिन आसो ये आसिक मटी मिशीज ना कि उपरटा पूरा भांगी जाइए बुझला तले तले जाऊँ दिन थिला यही जगह प्रबल गाधेवा हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को तो बहुत दिन है ब्लॉग आसी पार नथिला कारण मोर टिके प्रोब्लेम चलता माने पर्सनल प्रोब्लेम घर प्रोब्लेम चलता तेणुक वीडियो वीडियो आसी पार नथिला आ बर्तमान मुझे आसिक पहुँची सारी आम गाँव रे अच्छी किछि दिन हम माने काली रिसेंटली आसी काम सरला परे आमे जाऊँ सकाल सकाल उठिकी पूरा गाधेवाई सेपटे आगे अच्छी आम मामूर पुओ विक्रम बोली आउपटे जाऊँगी यहाँ हूँ आमर नदी को जीवाई रास्ताटा चलतु आज आम गाँव नदी भ्यू देखा आपन देखो यही जगटा हूँ आमर जो राधाकृष्ण मंदिर जो दोल पूर्णिमा होनी कि से दोल पूर्णिमा हेले एठारे आमर जो अहियर पोड़ी जो निया जालुचंदी सबू ए जगह हूँ आमर मंदिरटा अच्छी सेपट वे बट ये आसिक लगाउछंती आ देखो से आगे जाऊँगी आम मामूर पुओ विक्रम मोटू बड़ हम बट आम क्लासमेट मैंने मो सहित पढ़वार आउ मोबाइलटा भी तार एका मोबाइल ही सुट हो कारण मोबाइल धरिकी आसनी आउ सी कहूँ कौन ये गाधे पकेबा ये गोटे आमर यहाँ हूँ आम माने गाँव मशाणीटा ए मशाणी पाखे गोटे ट्यूबवेल अच्छे माने नलकूप पड़ी अच्छी सीढ़ी गाधेवाई कहूँ कारण आम पोखरी रे पानी टिके असना हो जाइए देखा जाऊ नदी की जीवा कहला ये कौन एयरपोर्ट आसला श्मशान गृह काठ फाठ सब रखी सेपटे शबदाह होपटे गोटे गृह अच्छी देखा किसी एभलिया बढ़िया बढ़िया सब कोटेशन गुरा लिखाई शबदा हो भाई जीवन कौन दरकार कह समस्ते माने दिन आसो ये आसिक मटी मिशीज ना कि देखो किसी भाया तो रही चल तो फाइनाली आम गाधे पूरा रेडी होकर बाहरी सारीचु आउ नदी रे जेहेतु पानी ना तेणुक नदी को गलुनु आम से नलकूप गाधे पकेलु आगे जाऊँ आमर बाहु पूरा देखो पूरा हली 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 जाऊँ चलो दिनटा जाक कौन केमती हम आगू देखा आ भाई सकालू सकालू गाँव माने गोटे भ्यू अलग प्रकार देखो गछ गुरा बढ़िया सीनेर आसी हाउ चलो आगो केमती कौन हो देखिया तो वर्तमान फ्रेंड्स समय आसिक बाजिला इवनिंग 5टा है समथिंग आउ मु तो सकर भाई आपन को से नदीर भ्यूटा देखे पारि नथिली कहूली बट देखो यहाँ हूँ किसी भाया दृश्य रही पानी टोटाल नहीं पूरा सुखी जाइए सनसेट हो तो मस्त पूरा देखा जाटा हूँ गोटे रास्ताटा एपटे आमर अच्छे आम मैंने जो कहते पदर बिल नहीं कि खेत करा चलो देखे तौल को जाकि तो फ्रेंड्स मुझे आसिक पहुँची सारी आम माने बाड़े माने खेत बाड़े यहाँ हूँ आम कटिकी बाड़ पोटल नहीं पोटल
ପୋଟଳ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖେଇ ଭଲସେ ଦେଖେଇ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଉଠି ଅଛି କି କୋଗାନି? এইଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ବାଡ଼ଟା। ପ୍ରଥମେ କିଛି କଟିଛି ପୋଟଳ। ହେଇଲୋ ଏଇ ଯା ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ସବୁ, ଯା ଅଲରେଡି ଯା। କଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଅଲରେଡି? କାନି ଅଛି ବୋଧେ ଅଲରେଡି। ଏ ଯା ଲଗାଉଛୁ। ହଁ ହଁ ଅଛି ଅଛି, ମିଲା ମିଲା ଦେଖ ଦେଖ କେତେ ସାରା ଅଲରେଡି ଝୁଡୁଙ୍ଗ। ବଢ଼ିଆ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ତୋଳିଦେଲି। ଦେଖ ଏତିକି ଏତିକି ଭାଇଲା, ଆଉ ନା ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସବୁ ବାଇଗଣ ଗଛ, ବାଇଗଣ କୁହନ୍ତୁ ପତ୍ର ମାନେ ପୁରା କଣ୍ଟା ଭଳିଆ ଅଛି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୋଟଳ, ବାଇଗଣ, ସାରୁ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ମାନେ ସବୁ ଲଗା ହେଇଛି। এইଠୁ ଏପଟେ ଲମ୍ବିଛି ଦେଖ, ଏ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ, ଏ ଶେଷ ଯାଏଁ ଆମର, ଏଇ ଶେଷ ଯାଏଁ ଏଇଟା ସାରୁ ଲାଗିଛି ଦେଖ। ସାରୁ ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଏ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଆଗୁ ଆଗୁ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ମାନେ ଡବଲ ପ୍ରଫିଟ୍। ମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ସାରୁ ଲଗା ହେଇଛି, ସାରୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଗଳି ଭିତରେ ଲଗା ହେଇଛି ସାରୁ, ଉପରେ ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ବିରି। ଏବେ ଚୁଆଁ ଧରିଛି, ଆସିବ ଫଳ। ଏ ସାଇଡ଼ରେ ପୁଣି ଗୁହାଁର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖ ଦେଖ, ପୁରା ଲଗା ହେଇଯାଇଛି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଏସବୁ ଆମ ଆଈର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଗୁହାଁର ବି ଆସିଛି କେତେ କେତେ ସବୁ। ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ସବୁଗୁରା ହେଉଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ବଟ୍ ଆକୁ କ'ଣ କରାହେଇଛି ନା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଚିବ, ଶୁଖିଲା ପରେ ଆକୁ କାଢ଼ା ହେବ। ଏବେ କେତେଟା ପାଚିଛି, ଆଉ ବାକି ପାଚିଲା ପରେ ସବୁ କାଢ଼ା ହେବ। ଏଇଠୁ ସରୁଛି ଆମର ବାଡ଼ଟା। ଆଉ ଗାଉଁଲି ଲୋକ ନା, ଚାଷବାସ କ'ଣ କରିବା, ଫାର୍ମର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛୁ ଆମେ। ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା ପାଚି ଯାଇଛି ଦେଖ। जो नाल देखुच, ए नाल बाट देकी आमर माने जलसेचन हो, पानी मड़ा हो। किए पानी बोधे नहीं से आसी पानी अच्छी बंद करदे पूरा।
से पाखर अच्छी पंप मान जो ता घरटा मोटर लगी। ଉପରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୁଝିଲା, ତଳେ ତଳେ ଯାଉଛି କ'ଣ। ଦିନ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ ଗାଧୋଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ପମ୍ପ ଗୃହର ମାନେ ଆମ ସେ ଅଜା ହେବେ ଯିଏକି ଓନର ତାଙ୍କେ ଚାଲ ପଚାରିବା ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କେବଠୁ କ'ଣ ଏଇଯା କରୁଛନ୍ତି ପଚାରିବା। ଦେଖ ତାଙ୍କର ପୁରା ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ଅଜା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଖୋଲିଛ ଏଇଟା ଏ ପମ୍ପ? ହଁ 50 ବର୍ଷ। 50 ବର୍ଷ। କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଇନକମ୍ କଲଣି? ଇନକମ୍ ଆଉ ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 10-20 ହଜାର 30 ହଜାର ହେଉଛି। ବର୍ଷକୁ 20-30 ହଜାର। କ'ଣ ଲଗେଇଛ? ଏବେ କତିକି ବାଇଗଣ, ହଁ ଆଉ ଇଏ ମରିଚ, କଚଳା ମରିଚ, ଓହୋ ନାଉ, ଆଉ କଞ୍ଚା ମରିଚ, ଆଉ ସାରୁ, ଚଣା, ବାଦାମ, ମାନେ ପୁରା ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛ ନାଇଁ କି? ଆଉ ବେନିସି, ନଡ଼ିଆ, ସବୁ ଲାଗିଛି। ଆମ ଅଜା ବୁଝିଲା, ଆମ ଅଜା ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି ବିକିବ ବୋଲେ ପଳଉଛ ନାଇଁ କି? ଏବେ ତ ପଳେଇବି ଆଉ, ଏବେ ଆମ ଗାଁରେ ବିକିବି ଆଉ। ତମ ଗାଁ କୋଉ ଗାଁ ଅଛି? ପଥରପୁଞ୍ଜି। ଏ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ଆଡ଼ପଡ଼ା ପାଖରେ ପଥରପୁଞ୍ଜି, ମାନେ ଯେଉଁ ଇଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ପାଖାପାଖି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏ ବାଡ଼ ଫାଡ଼ ସେଠି କ'ଣ କୁହ? ବାଡ଼ ଏ ପୁରା ବାଡ଼ଟା ତମର ପରା? ଏ ବାଡ଼ୁଟା ଔଷ ପକେଇଛି, କଣିଙ୍ଗା ମାରିକି ଏବେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। ସବୁ ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ହଉ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଗଳିକିରି ଅଛି, ଦେଖ ଗଳିକିରି ଅଛି, ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ହଉ ଚଳିବ। କୋଉଠି? ହଁ ଥାଉ। ତ ଆମ ଅଜା କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ କୋଉଠି ତାଙ୍କର ବାଙ୍ଗିଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଙ୍ଗିଣ ବାଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପୁରା BMW R15। ଦେଖ ପୁରା ଟୋଟାଲ ବାଡ଼ଟା ପୁରା ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଙ୍ଗିଣ ଗଛ। ଫଳ ଆସିନି ବରାବରି ନା ଟିକେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ତୋଳି ଦେଇଛ ଏବେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଆଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଗୁରା ଦେଖ। ହଁ ବା ଦେଖିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଜା ପ୍ରକାଶ ଅଜା କାଡା ହସି କାଡା ଅନଉଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଉଠେଇବ? ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ତ ଦେଖେଇଦେଲି ତମକୁ। ହେଲେ ତମେ ଅଜା କ'ଣ ଲଗେଇଛ କହିଦେବେ? କିଛି ଲଗେଇନ? ଥଣ୍ଡା ପାଚିଛି ସେ ଦେଖେଇଦେଲି। ତଳେ ପାଚି ପେତେ ପେତେ ହେଇଯିବ ତଳେ ପଡୁ ପଡୁ। ନା ଆଇବା ଏବେ ଖାଇବାନି। ନଳଟା କାଢି
ପାଣି ମଡ଼ା ହେଇଛି। ପାଣି ମଡ଼ା ହବ। ହଁ ତୋଳି ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ତୋଳିବ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ପାଖରେ। ପୁରିଆ ଅଜା ଘାସ କାଟୁଛି ଦେଖିବି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟା ଗୋଟେ ତୋଳୁନ ଭାଇ। ଏ କଞ୍ଚା ଯାହା ହେଲେ ଚଢ଼ି ପଇଲା। ଏକାଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କୋଉଠି ପଡ଼ିଲା ଚାହୁଁନ କାଢ଼ିବ ହଁ ମା ଧର ପଡ଼ିଗଲା ପଡ଼ିଗଲା। କେତେଟା କହିଲୁ ହେ? ଆଉ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଥିବ ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ। ए पुरिया रे ए पुरिया हाँ पातला अमृता फंडा खाऊ परा ଘାସ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘାସ କାଟୁଛ ପରା। ଖାଉ ସେତିକି ଖାଉ ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖା ରଖି ଏଇଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ପୂଜା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ଅଛି, ସେଇଟା ପୁରା ପାଚି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଖାଇଲେ ସେ ହବ। ସେ ଇଟା କାଟିଆ ଯାଉ ସେଠି। ହଁ କ'ଣ ଆଉଛି? ନାଇଁ ବା ଏଇଠି ରହୁଛେ ବା, ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଡ଼ ବଡ଼ର, ଏଇଠି ଗାଁ ଘରୁ ପଳାଉଛେ। ଆମ ସେଇଠି ଆମ ଗାଁ କୋଉଠି ଆଉ ମୋ ବୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଠି ରହୁଛି, ଆଉଛି ସେଇଠୁ ଏ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ନାହିଁ 5 ଟଙ୍କିଆ, ସେଣେ ଆଇଥାଉଛି ଯାଉଛି ଏମିତି। ସିଏ ଅଛି କଉଡ଼ିଆରେ।
देख पूरा एटा केते मंजी हो जाए जार प्रबल मंजी नहीं कि जो इंडिया खाइले हो परा खाया देखिए मजिया झाड़ दी हाथ से काट देते तो भाई मिठा ना होजी ना दादा हाँ मिठा ना होजी ना तमे कहि पाउ ना कोन बा एटा हम ए अदा कहि तो फाइनली मोर खिया सरला आम अजा से देख सेपटे खाऊ क्या लगे जाओरी कि लाउज अजा नहीं मीठा ना ମିଠା ମିଠା ଲାଗୁଛି ए गछ पातले जा तो बढ़िया मीठा लाଗୁଛି ए जाओ सो ना आओ खायानी एजा की गछ जाती अजा गुहार गोवर्धन हौ आम आई काली आइले ता करी होला दब हाँ हाँ हौ हाँ हाँ हौ चलो जीवा हरी हमें मस्त लगिला पूरा माने पाचिला अमृतभंडा खाई पढ़ाई पूरा नालटा देख पूरा केमती पानी आउची से जो देखौली पंपु घर से पंपु घर एमती आउची पानी एमती मड़ा होची छड़ा होची हाँ हेला हमर पूरा आइছে तो आइছে देखो दूर किसी एमती